নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমাদের বাড়িতে আমার পতিদেবের অনেক বন্ধু এসেছেন। তাদের এই বিহারি লিট্টি আর চোখা বানিয়ে, মানে ওরাই সবাই বানিয়েছে আমার বাড়ি বসে। এই যে দেখুন, এই যে বেগুন, আলু, টমেটো, ধনেপাতা, পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি দিয়ে মাখা, আর এই যে লিট্টি বড় বড় ঘুটে ঘুটে জ্বালিয়ে ওর ভিতরে এই লিট্টিগুলো ছাকা হয়েছে। সব ছাকা আছে, এর ভিতরে ছাতু ভরা সব। সব ঘিয়ের ভিতরে একদম ডোবানো হয়েছে। দেখুন চকচক করছে একদম, খেতে খুব মজা। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि युवा ग्रुप की तरफ से सामूहिक भोजन का प्रबंध किया गया है। समूह में खाने का अलग ही आनंद और सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। आप उन सबका जगह ले लिए ये अन्नपूर्णा ये तो पानिया उठना नहीं है। पानी में ऊपर से फ्रीज है।